Oh, langsung kamu di sana lah, sebelah sana. Mbak nganu mbak bentuknya miring. Ngeten lho mbak mojo mengecil sing mriko. Boleh traveling. Oh, malah ganteng. Ayo Bang Tim. Ayo yang punya handuk bisa dibuat. Even when you're not around. If there are boundaries, I will try to knock them down. Adep narene mbak. Double tip, nggih.